Kitang munger. Ogitang Munger. Lanua zunga. na lanua जुंगा Kitang munger. Invite गरिसी त आज मैले बोलाको आज पूजाको लागि रुकी बिका मुई फर्स्ट को Where is your husband? 60 Hello guys. Moi आज तो नेपाली पोस्टेड एकताते आछि दे ने सातिनी बरा सातिनी कोबो साति आछि मोला तो ताइ आज तो मोला चाकाति आइबिना पात खाबले ताइ ला कोडे आइबि कबर moi आइबिना आछि दे आइगिना नि ताइ की बनाबले आछि ना जानि ताइ की खिलाबो तो खाबो तो moi जन की बनाइगिना खाबले आछि की करे आछि अपने एतो साइड आगिबि दे तो ताइला background core background na se pam phala se ऐसा भी कुरु भी पाले आसे साकोले भी पाले आसे तो अंकल भी आसे अंकल की बना से रोशी ओ पhala से आया जका न पhala से सादिनियो आन्दा माथि के बनाउँदैछ चा खाने नि यस्तै छ हाम्रो घर चिया खा राम्रो छ त के लकिसी भयो त यो एकटा पोका थाकेन है सुगर खान्छ त नि दुध चिया बनाउने हो साथीले दुईजना खाने हो म खान त गोटा गोटा थाक्यो त गएर छिटो चायमा नखाइ साकोले किमान আছে चारटा गुरु गुरु एकटा আছে ए चायमान फल्दे के होले बे दागन पने फल्दा हामी खान नकामनो लगा चानी सिनान फलवर खाइसी दे चा खाइसी त्यो त बच्चा बनाओ काइकी अनि गिनासी चौगावी मुक्सानाय কেতিয়াবা জুই জ্বলাই এনেকৈ পকাই কিনে কেতিয়াবা মাংস খাব তেমতে জ্বলাই কিনে গৰম পানী কৰিব গেছ নাথাকা তেমতে ভাত পকাই কিনে খাব पुस्ती दिने আছে हो साथी नि हो के गर्ने हो यस्तो छ यस्तरी यो कस्तो राम्रो छ यस्तरी आगो बाल्ने आगो राम्रो छ ग्यास भन्दा त आगै राम्रो छ हो खाना दिनमा पनि आगो राम्रो टेस्टी छ या सब्जी बनाउने हो इमान स्पिड जले दे
सब्जी निमित्तै आलसी ହୋଇଯାଇଛି हो आलु दाल और चना ला दाल तो अहिले बीमार हुआ टाइम ते खा परा खाबले मन भी नहीं दाल खान भी टेंगा এটি ভাবো इंग्लिश पढ़ाए सर कमिंग कम ने कोई दाई मनै म जोकोट हाँस्छ हुने हो ए हामीहरूको स्टाइल यस्तो छ के तपाईहरुले कसरी पकाउँछ हामीहरू त यसरी पकाउँछ खाबले के खाए তাই হতে এটি তাকি বলি নহয় काली बुनी लागो ते जहाँ बुनी ला छोरी खान परा आया आंटी तो इमान काला होइसे इमान कमजोर की होइसे नि कोइ थाकी छ नि फत्पी इमान छुटु खाए नि कोइ थाकी ताइखान राइस किबा बनाइछ न चिकन राइस मांस एक टाइम मन तैला बुनी ला म त बिमार थाका परा साबल गरम मसाला गरम मसाला तो हालै नै itu chicken masala itu jeera powder lalu itu red chili यस्तो त लसुन टिप्च्यो भने यस्तो छ बस्तीमा त के गर्ने basti itu dinhe sikun sot mana ग्राइन्डर छैन हामीहरूको त मेसिन छैन यस्तै छ नेपाली style kabule aside itu mo मैले त मुइदैन आया छाउली पुरै तानी तानी नि लइ गरम त अहिले सेकेन्डै बर्दाश्त गरिँदैन पार्यो खाली रासन ला चाउल बोले जाइছিলে छुकरी छुटुवाला छुकरी के ताइके खरा गरिकन म 3 दिन बोक्रा आएन एक चामल धुन आँटेको भात पकाउनुलाई यस्तै छ हामीहरूको त गरमले के भन्ने भात पकाउने हो सब्जी पाक्दैछ चामल हालेको गाइस पिकनिक जस्तै खाने हो आज खास पूजाको भात पकाएको दाना दिने हो मलम हालिदिनु खोजाइकन पुरा डाँगर बनाइदिएछ हामीहरू यसरी खान्थ्यौँ Hello guys,
খতম হৈছে বাচ্চাটো হয় তে তাই কৈছে তাই ইনভাইট हामीहरू नि- কৰিছে তো আজি তো मैले তাই बोलाएको आज पूजाको लागि ৰখিবি কোৱা মই ফাৰ্ষ্ট ক'ব কোৱা अच्छा না চব্জি তো তাই কৈছে তাই ইনভাইট কৰি আছে তো কি চব তাই লা নিয়ম দি যাব দি কবৰা ভিডিঅ' বনাব দি কবৰা আচ্ছা কৰিনা তাই ক্ৰিস্পি লগাই দিছে কমান ষ্টিক কবি দে মই যেন বি মিলে না নিমিলে তাই বি কি ক'বলৈ আছে আৰু मैले त उसलाई मेरो साथीलाई आज पूजाको लागि हामीहरूको फार्स्ट पूजा हो त्यही भनेर सानो भए पनि यसो उयो गरौँ पिकनिक जस्तो एउटा खाम भनेर बोलाएको यस्तो बनाएको छ साथी हो अरू खुसीले खाँदैछौँ हामीहरू सपोर्ट गर्नु एने सपोर्ट गरिदिनु होला रिक्वेस्ट गरिदिनु स्टार्ट गऱ्यो भने सब्जी मिठा हो निसिना दे मिठो छ आलु फ्राई त कस्तो भयो भने मिठो छ आलु फ्राई मिठो छ चटनी त अलिक उयो मजाले बनिएन मलाई भालपरा भन है दे चटनी त मलाई झाल बेसी खान्न त हामीहरू बस्तीमा यसरी नै पिकनिकहरू खान्थ्यौँ पिकनिक हामी खान लाबोसी थिएँ अन्त पिकनिक स्पट निसिना छ डिसेम्बर चाहिँ भालो हो दे ना महिना হয় हामी खान यो माघ बिहु निम्तिन किबा किबी पिठा खान रोटी खान बनाएर न यो टाइम चाहिँ एकबार बनाऊ दाजु पनि खाने खुला खिरी एउटा हो यो यो टाइम त आइटमै बेसी बनाऊ आलु खान आलु साना और सेलरोटी हामी खान नेपाली रोटी के और तिल पिठा निकाते बनाइरह यो टाइम चाहिँ भाल देखे खा टाइम चाहिँ मर्निङ चाहिँ हो हामी खान खा ला You know English? No English. You know English? Oi. Acha. Okay. Yes. Yes, Kubina. Oh, yes, yes. How are you? How are you? How are you? I'm fine. Fine. I'm fine. I'm fine. Okay. How old are you? Meaning? How old are you? How? Kiman sala ka? Oh. Ene 40 hoise. I'm 40. Where is your husband? 60. Wow, very good. Okay. You know English very well, no? Wow. Itu asik tahan lamur gitu. Jadi cuma bangun aku. 500 kora. Anak tahu itu bias. Oh itu. Cuman lap no eh. एकटा चाहिँ झाल त बेसी झाल छ है मासु त यति टेस्ट भएछ वाह राजा मर्चाले चाहिँ मान भाल न खरक खाबले बस पापड थाल्छ त
চাটনিটো কেনেকৈ লাগিছে চব টিকটক আছে মিঠা আছে না কেতিয়াবা ধুনীয়া ফ্ৰাই বি খাবলৈ মন ফ্ৰাইটো হ'লে কি মিছা হ'ব এতিয়া মানুহ বনা নিচিনা নাইতো না মেইনটো চাটনিটো না জুইৰে জ্বলাই কিনে বনাটো বেছি টেষ্ট আছে তো কালি বৰচুং বি আহিব মাতিলে হয় আহিবি নাই একো নহয়তো মিঠান একেলগতে বহি আছে আৰু কি আমি এখন ভূটানতে না ছোটো টাইম দে এইটো কি কয় ছাগলীখন কিবা কৰিবলৈ নদীতে যায় না বাচ্চা খান টাইম দে ছোটো মৰচাটো লৈ কিনে আৰু টেঙা গাছ একটা থাকে না ছোটো ছোটো মানুহ বি বইল বনাই কিনে খায় ভোক লাগে তো না এইটো টাইমতে বাচ্চা টাইমতে বেছি জোকৰ আছে দে মৰচাটো পাথৰে মেইন কৰিব নদী আছে বাছ চাটনি নিচিনা বনাই কিনে এনেই মিছা মিচি না ভাত চব্জি পকা নিচিনা বাচ্চা খান খেলা নিচিনা আয়া এনেকুৱা টেষ্ট পৰা খাই থকা আছে দে বাচ্চা খান আজিকালি বাবাৰাতো এইটো ভাঙা কিবা খেলে না ছোটো বাচ্চা খান এইটো নিচিনা বনাই কিনে খা আৰু চাউল চোৰ কৰি কিনে লৈ যাব এইটো পিছতে তাতে পকাব জুই জ্বলাই কিনে কুটুম কৰিবি মানে ইমানেই খাব নাপাৰেতো পাৰে খাইছোঁ ইয়াতে কুটুম কৰি দিব দেই আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো বি আহিবলৈ একেলগতে আহিবলৈ কোচিছ কৰিব তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই কৰিব বাই কৰিব দেই kitang munger kurito kitang munger gitang monga kitang munger gitang munger la nuwa zunga na lanua junga kitang munger sang teper kitang munger sang teper no you don't know I know okay মই এখন ভাত খাই কিনে বি খতম হৈছে আৰু বি দুৰ্গা পূজা দেৱালীত বি একটা বনাব আচ্ছা ঠিক আছে এনেই চেল ৰুটি খান কিবা কিবি বনাই কিনে আমি ফাৰ্ষ্ট পূজা দিম দে আইও খুশি দে এইটো তাই কোৱা আৰু মই কি ইনভাইট কৰিব চাৰি না লগাব স্কাৰ্ট খান লগাই কিনে ঐ ওৱাও দে আচ্ছা ঠিক আছে আজি তো মিঠা পৰা খাইছে চব বাই বাই